Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, ma'am, and my fellow classmates. First of all, let's praise to Allah for allowing us to present here to all of you. As we can see on the screen, our topic today is about mercury exposure. Before we start, let us introduce ourselves. First of all, my name is Endra Maulana, number 10. My name is Alfia Riviari Hermawan, number 2. My name is Rahma Alfia, number 32. And lastly, our friend Ilhan Auzan Bayhaki, number 15, which unfortunately enough can't be here with us due to urgent matters. First of all, let's watch the video about methyl mercury and mercury poisoning. Okay, so from the video, we can deduce that mercury poisoning attacked our neuron system. But what exactly is mercury? Here we're going to explain it further, starting from the general statement. Oke. Nextnya adalah general statement. According to IDN Times, mercury is considered amongst the most toxic chemical elements in the periodic table, which a high degree mercury happen to be directly exposed to a human body. If caught, do mercury poisoning and cause serious lasting health problems. Mercury itself is a naturally occurred toxic metal that comes in both liquid and solid shape depending on the temperature. Mercury exists in various forms such as elemental, inorganic, and organic or metal mercury. Nah, jadi menurut dari IDN Times, jadi merkurius itu tuh dianggap salah satu sebagai unsur kimia yang paling beracun di dalam tabel periodik. Nah, jadi tuh kalau misalnya merkuri ini tuh udah kena udah terkena gitu ke tubuh manusia, jadi ini tuh langsung dapat menyebabkan keracunan gitu, keracunan merkuri yang dapat menyebabkan kesehatan manusia ini tuh jadi terganggu. Nah, merkuri sendiri ini dia ini kayak merupakan jenis logam gitu. Dia ini logam yang berbentuk cair dan padat tergantung pada suhu. Jadi dia ini kayak menyesuaikan gitu sama suhu. Nah, untuk merkuri ini tuh dia ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Kayak salah satunya ini adalah seperti unsur anorganik, terus juga organik dan juga metal merkuri. And here I'm going to replace Ilhan. A significant example of mercury exposure affecting public health occurred in Minamata, Japan between 1932 to 1968, where a factory producing acetic acid discharged waste liquid into Minamata Bay. The discharge included high concentration of methyl mercury. The bay was rich in fish and shellfish, providing the main livelihood for local residents and fishermen from other areas. Minamata disease peaked in the 1950s, with severe cases suffering brain damage, paralysis, incoherent speech, and delirium. The example shows just how much of a danger exposure to mercury is. But do you know just how much does mercury affect our body? And what are the ways for those toxic metals find its way to our body?
Jadi yang dimaksud adalah contoh signifikan paparan merkuri yang mempengaruhi kesehatan masyarakat terjadi di Minamata, Jepang antara tahun 1932 hingga 1968, di mana sebuah pabrik yang memproduksi asam asetat membuang cairan limbah ke Teluk Minamata. Pelepasan termasuk metil merkuri yang berkonsentrasi tinggi. Teluk itu kaya akan ikan dan kerang, menjadi mata pencarian utama bagi penduduk lokal dan nelayan dari daerah lain. Penyakit Minamata memuncak pada tahun 1950-an, dengan kasus yang parah menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, bicara tidak jelas, maupun delirium. Delirium itu termasuk penyakit di mana makin lama kita kehilangan kesadaran kita. Contoh itu menunjukkan seberapa besar bahaya paparan merkuri. Tapi apakah kalian tahu seberapa besar efek merkuri pada tubuh kita dan bagaimana cara logam beracun itu masuk ke tubuh kita? So the next part is going to be explained by Rahma. Okay, this part of sequence explanation, the mercury poisoning effect. Okay, as we humans advance toward time, so does our knowledge shortcuts to achieve beauty. These days, we need to be more aware of skin products that contain mercury. Nah, jadi berkembangnya ilmu pengetahuan, kita manusia makin berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu menggunakan jalan yang instan atau menggunakan jalan pintas. Belakangan ini, yang marak terjadi yaitu munculnya berbagai produk kulit yang mengandung merkuri. Nah, jadi kita harus lebih mewaspadainya. Usually, the beauty products are marketed as skin lighteners and anti-aging treatment that remove spots, freckles, blemishes, and wrinkles. Although this product tends to work instantly, it's the long run we need to be aware of. Nah, biasanya beauty product yang dipasarkan yang mengandung merkuri itu untuk lightener atau bisa untuk anti-aging treatment, bisa juga buat whitening juga. Walaupun hasilnya kayak wow banget, kayak kelihatan sekali pakai langsung cerah, langsung dapat cerah instan. Tapi untuk jangka panjang, kita harus benar-benar waspada akan bahaya-bahaya yang akan terjadi dalam penggunaan merkuri ini. Well, apart from skin product, selanjutnya ada other conventional methods on how those toxic metals find their way to our bodies is through inhaling mercury vapor that comes from coal burning power plants, dental filling with nalgan, eating seafood that naturally contains large amounts of organic mercury, swallowing and touching liquid mercury. Selain ada merkuri dari produk kulit atau skin product, ada juga metode konvensional lain yang bikin tubuh kita kena merkuri. Bisa jadi dari air raksa, dari tambal gigi menggunakan analgan, atau dari kita makan makanan laut yang mengandung merkuri dalam jumlah besar. Bisa juga saat kita nggak sengaja nelan atau nyentuh liquid merkuri atau merkuri cair. Okay, so the next part is about mercury poisoning exposure. High levels of elemental and methyl mercury exposure can wreak havoc on our nervous system, lung, kidneys, and brain. The inorganic salts of mercury are corrosive to the skin, eyes, and gastrointestinal tract and may induce kidney toxicity if ingested. The root of the problem from consuming mercury is its ability to cross the blood-brain barrier and build up in the brain. When mercury enters our body system, it causes an increase of reactive oxygen species. These molecules damage the DNAs and are strongly linked to the onset of conditions like cancer and neurodegenerative diseases like ALS, Parkinson's, and Alzheimer's. It can also make our heart stiff and decline over time.
Mercury poisoning has a whole slew of other effects like memory loss, screen rash, insomnia, seizures, and loss of peripheral vision. Jadi artinya paparan dari unsur dan metil merkuri tingkat tinggi dapat merusak sistem saraf, paru-paru, ginjal, dan juga otak kita. Garam merkuri anorganik bersifat korosif pada kulit, mata, saluran pencernaan, dan juga dapat menyebabkan keracunan ginjal jika tertelan. Akar masalah atau masalah utama dari mengkonsumsi merkuri adalah kemampuannya untuk melewati sawar darah otak dan menumpuk di otak. Ketika merkuri memasuki sistem tubuh kita, itu dapat menyebabkan peningkatan spesies oksigen reaktif. Molekul-molekul ini merusak DNA dan sangat terkait dengan timbulnya kondisi seperti kanker dan juga penyakit-penyakit yang menyerang neuron seperti ALS, Parkinson, dan juga Alzheimer. Itu juga bisa membuat hati kita kaku dan merosot seiring waktu. Keracunan merkuri memiliki banyak efek lain, kayak seperti kehilangan ingatan, ruam kulit, insomnia, kejang-kejang, maupun kehilangan penglihatan tepi. So, in conclusion, mercury is a type of toxic metal that comes in liquid and solid shape. Mercury poisoning occurs when you expose ourselves to too much mercury and our body reacts negatively to the compound. The most common cause of mercury poisoning is from consuming too much methylmercury or organic mercury, which is linked to eating seafood and the cause of mercury poisoning. It is often linked to neurodegenerative diseases or severe brain damage. Jadi yang dimaksud adalah, merkuri adalah sejenis logam beracun yang dapat kita temukan dalam bentuk cair maupun padat. Keracunan merkuri terjadi ketika kalian terlalu banyak terpapar merkuri, lalu bereaksi negatif terhadap senyawa tersebut. Penyebab paling umum keracunan merkuri adalah terlalu banyak mengkonsumsi metal merkuri atau merkuri organik yang terkait dengan makan makanan laut yang menyebabkan keracunan merkuri. Merkuri juga sering dikaitkan dengan penyakit neurodegeneratif atau kerusakan otak yang parah atau penyakit yang menyerang neuron-neuron kita. With this concludes our presentation about mercury exposure. Before we close it, we have a question for you guys to answer. You can answer it through our English group. So the question is, what can we learn from Minamata disease? Okay, so that's for our question. Thank you all for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.